नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सभी हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह करीम से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सभी को हमेशा हमेशा खुश रखे, शाद व आबाद रखे। नाज़रीन इकराम, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी तमाम बिगड़े हुए काम बन जाएँ, आपकी तमाम परेशानियाँ दूर हो जाएँ, आपकी तमाम दिक्कतें दूर हो जाएँ, तो नाज़रीन इकराम ये बहुत ही ख़ास वीडियो है। वीडियो में आखिर तक बने रहें। अगर आप कोई परेशान रहते हैं, परेशानी रहती है, बीमारी रहती है, या काम-काज में बरकतें नहीं होती, तो नाज़रीन इकराम ये वो दुआ है बीमारी से शिफ़ा की, परेशानी से शिफ़ा की, तमाम दिक्कतों मुसीबत के लिए ये दुआ आप अगर सुनते हैं, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके रिज़्क़ में, कारोबार में खूब-खूब बरकतें शुरू हो जाएँगी। आप अल्लाह तबारक व तआला पर यकीन रखें, भरोसा रखें। अल्लाह तबारक व तआला के कुरान मजीद को दिल लगाकर सुनें, दिल-ओ-ज़हन लगाकर सुनें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो आपकी सभी परेशानी, आपकी सभी दिक्कतें, आपकी सभी दिक्कतों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दूर फ़रमाएगा। आइए अब नाज़रीन इकराम बिला ताख़ीर हम दुआ पढ़ते हैं, सूरत पढ़ते हैं, कुरान मुक़द्दस की तिलावत करते हैं। आप इसको सुनें और अपने घर में फ़ोन में बचा कर रख दें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जहाँ भी इस दुआ को सुना जाएगा, कुरान मजीद को सुना जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उस जगह पर रहमतें नाज़िल होंगी, उस घर में बरकतें नाज़िल होंगी। अल्लाह तबारक व तआला के नूरी फ़रिश्ते वहाँ मौजूद होंगे। आपको हर तरफ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको ग़ैब से मदद फ़रमाएगा। आइए अब सुनते हैं दुआ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशअरून। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल-जु'i व-नक़्सिन मिनल अमवालि वल-अन्फ़ुसि वथ-थमरात वबश्शिरिस-साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। इन्नस-सफ़ा वल-मरवत मिन शआइरिल्लाहि फमन हज्जल बैता अव-इअ्तमर फला जुनाह अलैहि अन यत्तवफ़ बिहिमा
ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة
وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون